Bueno, hola. ¿Se me escucha, no? Bueno, hola. ¿Escuchan? Hola, hola, hola. Vale, sacarle el sonido. Música. Hola, hola, hola. Bueno, chicos, ahora vamos a jugar Mass Effect. Es un juegazo. Lo he terminado ya como 3 veces y me gustaría subirlo a YouTube. Mm, Denle like, suscríbanse y empecemos con una nueva partida. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Denle like, suscríbanse y empecemos. Me gustaría jugarlo con un hombre, pero nunca me lo he terminado con una mujer. Mm, Vamos con un hombre. Please log in to access your profile. El apellido no se cambia, se llama Shepard por el primer astronauta que pisó la Tierra. Es un estadounidense, pero puedes cambiarle el nombre. Me gusta John Shepard, nunca le he cambiado el nombre. Como lo he terminado, me, me da dos opciones: electrónica y decodificación. Uh, Espérenme un Please segundo. log in to access your profile. Vale, aquí está. Please log in to access your profile. Aquí sí. Era esto lo que estaba buscando. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. Vale, aquí lo das tres opciones. Es del espacio, la colonia o terrestre. Del espacio, tus padres pertenecían a ambos el ejército de la alianza, que la alianza es del humano. Hay muchas razas aquí. Dice, tus padres pertenecían a ambos el ejército de la alianza, así tu niñez la pasaste en diferentes naves y estaciones, sin pertenecer muchos años seguidos en un mismo destino. Al final conseguiste el ejemplo de tus padres y te aliaste al cumplir 18 años. Ese es del espacio. Las colonias. Naciste y creciste en Mindor, una de las colonias exteriores a través de Aticano. Cuando tenías 17 años, un esclavista asaltaron a Mindoir, y aniquilaron a tu familia y algunos de tus amigos. Disculpen lo que estoy leyendo, pero soy malo leyendo. Si quieren, los dejo ahí para que lo lean y pueden pausarlo.
Y terrestre es esto. Esa es la... Ahí lo pausan porque leyendo soy malo. Me gusta... Me gustan las colonias. Vamos a coger Confirm las colonias. psychological Y profile. aquí otras tres opciones que superviviente, héroe de guerra, impecable. No, impecable. Me gusta la héroe de guerra. Confirm military specialization. Bueno, aquí hay 6 opciones. Eh, bueno, son 3. Aquí son soldado, ingeniero, adepto. El ingeniero es como, a ver, soldado, obviamente es soldado. Puedes utilizar escopeta, pistola, metralleta, francotirador. El ingeniero usa solamente pistola, o sea, puedes usar toda la arma, pero es más experto, por decirlo así, con la pistola. Y con la omni herramienta que tiene en la mano izquierda, Shepard, puedes decodificar algunas cosas. Adepto usa simbionte, o sea, usa poderes psíquicos, por decirlo así. Infiltrado es como, a ver, eh, sería como un soldado y un ingeniero juntos, por decirlo así. Centinela sería como ingeniero adepto y vanguardia sería como adepto y soldado. Me gusta el infiltrado. Mm, pero un segundo. Un segundo. Vale. Esto es lo que... Vamos a coger a... Confirm infiltrado. military specialization. Aquí, como ha determinado el juego, em, te hace elegir dos opciones: escopeta o fusil de asalto. A mí también me gusta mucho el fusil de asalto. Confirm facial identification. Y, o sea, aquí puedes cambiar la apariencia o dejarla así. Me gustaría dejarla así. Profile reconstruction complete. Aquí te da como un resumen perfil, como John Shepard, de la colonia, héroe de guerra, infiltrado, fusil de asalto. Es un talento. Cuando terminas te da eso. Identification confirmed. Aquí dificultad normal, no son muy buenos, por decirlo así. Solo pelotón. Está legendario o clásico, me gusta el legendario. Aquí lo dejo defensivo. Juego automático, activa tutoriales. Tutoriales ya los, como ya sé, lo voy a sacar. Subtítulos. A ver si le dan mucho like. Voy a subir directo Well, what about con Shepard? He Mass grew Effect. up in the colonies. He knows how tough life can be out there. His parents were killed when slavers attacked Mindwar. He proved himself during the Blitz. Held off enemy forces on the ground until reinforcements arrived. He's the only reason Elysium is still standing. We can't question his courage.
humanity needs a hero. And Shepard's the best we've got. I'll make the call. Vale. Se supone que cada 50.000 años llegan los seguidores o Reapers a exterminar todo lo que es la vida, por decirlo así, en la galaxia. Cada The Arcturus Prime relay is in range. por decirlo así, Initiating cada transmission sequence. Commander? cada juego, por decirlo así, el 1, el 2 y el 3, We are connected. te dicen muchas Calculating transit cosas mass and en el- destination. los Reapers. Como Relay estamos is viendo hot. aquí, Acquiring estamos approach vector. en la nave CR1 All Normandy, stations secure for transit. que es la nave mítica de Mass Effect. Y lo bueno que este juego, cada personaje ¿cómo se llama esto? Approach run has begun. Se nutre, por decirlo así, tiene cada personalidad. Hitting the relay in 3, 2, 1. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. Como leo muy mal, All systems online. Drift, pueden just under leerlo 1500K. ustedes. 1500 is good. Your captain will be pleased. Es un turiano. I hate that guy. Los turianos son como el primer contacto, entre comillas, You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the el ser bathroom? humano, That's por decirlo good. así. I just jumped us halfway En across Marte the galaxy descubrieron to hit a una, target the size of a pinhead. So that's ¿cómo se incredible. llama? Besides, Una Spectres are reliquia trouble. I don't like having 'em on antigua board. que Call me es paranoid. la anterior civilización del Mass Effect. Y cada vez que encuentran esa Yeah, that reliquia is the avanzan official story. mucho Only an la idiot believes the official story. la civilización. Bueno, aquí en esta parte cada te da opciones, por decirlo así. Ponte tú, está justiciero, por decirlo así, el neutral y el malo, entre comillas. Tú puedes coger las opciones que tú quieres, pero a mí me gusta siempre ir a justiciero. ¿Por qué? Porque en lo malo, siendo malo, por decirlo así, a veces te puedes cargar a la gente, entre comillas. Vamos a darle a justiciero. Me encanta justiciero. They don't send Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status Lo report. malo es que mucha Just cleared the mass información. relay, Y Captain. cada vez que Stealth systems seguimos engaged. en el juego, Everything le looks voy a solid. decirle que Find a comm buoy and link us into the ¿qué es eso? I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Ethan Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. Vale, aquí ya los pueden dejar mover. Como digo, puedes hablar con mucha gente. Kader, Joker, la gente principal, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay gente que no puedes hablar como él. Cada personaje, por decirlo así, te puede decir mucho texto. Póngase que
hablar con The Joker, captain's waiting te for puede you in the decir combo, eso. Commander. El capitán está esperando el sitio de reunión. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Vale, esto es Normandy CR1. SR1. Más adelante va a pasar muchas cosas. Vale. Esta es la opción. Aquí está el códice. Que en el códice te dice mucha información. Mucha información. Te resume el personal histórico. La historia de la humanidad, por decirlo así. La alianza y el sistema. Aquí te dice una cronología. Esto es, por decirlo así, lo que pasó, entre comillas, hasta la actualidad. Principal, lo alienígena. Aquí está el turiano. Que te dice un resumen, lo que es los turianos, por decirlo así. Como dije, es el primer contacto. As their territory and influence has spread, El the primer Turians have contacto come to rely on the Solarians for military intelligence and the Asari for del diplomacy. ser humano, por decirlo así. Despite a somewhat Cuando colonial attitude towards the rest of the usaron el galaxy, relé de the masa, ruling hierarchy se understands they encontraron would lose more than they would gain esta if the primera other two raza y races esta were ever primera raza, y removed. hubo una Turians guerra, come from an entre comillas. autocratic society that values discipline and possesses a strong sense of personal and Aquí collective honor. Aquí There dice is la lingering guerra del animosity primer between contacto, Turians and conocido en humans los turianos over como the el first incidente contact del war of relé 2157, 314. which is known as the Relay 314 incident to the Turians. ¿Entienden? Officially, however, the two Entonces, species are allies, and they enjoy mucha civil, información if aquí. cool, diplomatic Los relations. Asari, los Quarianos, y hay razas que son secundarios, por decirlo así, como los Hanar, los Elcor. Cada vez que vamos siguiendo en la historia te van a salir distintas razas, por decirlo así. The Systems Alliance is an Aquí está la alianza del independent sistema, es un supranational gobierno government representing the independiente, interests of bla, bla, humanity bla, as a bla. whole. The Lo voy Alliance a is bajar para que responsible for the ustedes governance puedan and defense leer, of por all decirlo así. extrasolar colonies and stations. The Alliance grew out of the various national space programs as a matter of practicality. Saul's planets had been La explored and alianza es como, exploited through por decirlo así, piecemeal es como el national gobierno efforts. del ser The humano, expense of por decirlo así. colonizing entire new solar Del systems sistema could solar, not be por met by decirlo así. any one country. With humans knowing that Aquí, ahí están los diarios. Obviamente que este es el prólogo. Hay tareas secundarias, por decirlo así, y misiones importantes que puede avanzar en el juego. Vale, aquí está el pelotón. Aquí se dice el nivel 1 a nivel 2 tienes que alcanzar al 300 de experiencia. Disculpen. Aquí está la salud, la virtud, rebeldía. Como vamos a estar en virtud, por decirlo así, le recomiendo siempre subir esto. Ponte tú en virtud, tenemos que subirle encanto. Siempre. Rebeldía, intimidación. ¿Por qué? Porque hay ciertos diálogos que te requieren, ¿cómo se llama esto? Encanto o intimidación para tener una conversación diferente. A medida del trayecto, siendo intimidación o encanto, por decirlo así, puedes hacer una opción importante cuando llegue en el momento, ¿me entienden? ¿Por qué lo digo? Porque a veces si no tienes el encanto necesario o intimidación necesaria, hay cosas que no puedes hacer.
¿me entienden? Entonces yo lo que voy a hacer es subir encanto al nivel 3. ¿Por qué? Porque así puedes dar eso. Encarna, mm, ahí está la descripción del encanto, que pueden leerlo, ponerle pausa y verlo. Aquí están ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos talentos, por decirlo así. El talento de pistola, aumenta la puntería con la pistola y el daño causado con ella. Está el francotirador, armadura táctica, forma física, electrónica, amortiguación, decoración, primer auxilio, fusil de asalto. Es el talento que los dio por terminar el juego, por decirlo así. Infiltrado, esa es la especialización, que yo soy infiltrado. Aquí está el equipo. Cada vez que sigues, o sea, juegas en el juego, por decirlo así, te dan más opciones, ¿vale? Aquí está el mapa, obviamente, guardado, cargar, salir, menú principal, opciones. Es el menú A y en modo foto. Vale, Presley es un personaje secundario, pero puede dar conversaciones. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Vale, aquí te dan dos opciones, son neutrales, pero en esta parte de aquí, de esta mitad, son preguntas. Son opciones para dar más información, por decirlo así. Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. ¿Vieron? Aquí está en virtud, intimidación neutral, que sería un cortante no. Y aquí hay una opción que es como pregunta, más que nada. Más adelante te van a dar una opción aquí, que sería esa, que sería la virtud o intimidación. Pero eso dependiendo de cuánta encanto o intimidación tengas. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. ¿Vieron? Aquí hay una ventana que investigar y podéis preguntarle, como el sistema sigilo, el capitán, el espectro. Espectro, le explico, es una unidad especial de elite de la ciudadela, que más adelante vamos a llegar, que el espectro está como encima de la seguridad o de la policía, por decirlo así. Solamente acatan orden de los consejeros o concejales de la ciudadela. Entonces tienen ciertos privilegios que no tienen la policía. Es como la FBI o como la CIA, por decirlo así, o el Interpol, por decirlo así. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper. Less chance of security leaks, too. Plus, there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. Aquí, cuando te dan la opción de canto o intimidación, salen de otro color, por decirlo así. Aquí en esta parte
te sale azul, como intimidación, o sea, como encanto. Y aquí te sale rojo. Y cuando no tienes el encanto necesario, te sale plomo. Te sale como negro, como no puedes darle información. Más adelante va a salir. For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. Do you have a problem with the captain? No, sir. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his Abierto, medals, voy he could a make a ir life-size poco a statue poco, of himself. poco a poco. You don't send a soldier Mucha like that on a información. do-nothing mission. Mientras más información, He's treated tiene the más shakedown cosas. run Y too algunas seriously. veces, Something big escuchando, is te going da on. segunda misiones secundarias. You don't trust Nihilus. I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. That was 30 years ago. You can't blame Nihilus for that. No, I guess not. But it still makes me nervous to have a Spectre on board. Especially a Turian. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Pero como hablamos mucho de, o sea, todo esto, ya no hay más opciones. Entonces voy a intentar averiguar. I'll see if entre I can comillas. get some answers when I see him. Good luck, Commander. Me dio más experiencia. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectre. Un segundo. The Systems Alliance, humanity's first Ahí está. contact with an alien La race guerra del occurred primer in contacto. 2157. At Eso that cuando time, the Alliance allowed survey fleets el to ser activate humano any dormant mass relays discovered, encontró a practice a considered relés de dangerous and masa irresponsible y by Council-aligned llegaron races. el When a Turian espacio, patrol discovered a entre human comillas, el fleet attempting territorio to de activate a Turiano. relay, they attacked. One human vessel survived, retreating to the colony of Shanxi. The Turians followed, quickly defeating the local forces. Shanxi was occupied, the first and to date only human world to be conquered by an alien species. Vale. Aquí te dicen el tipo de nave, lo que tiene, el códice, es como la enciclopedia del juego. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. You need to calm down, Corporal. A good soldier stays cool, even under fire. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself in the Blitz. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not going to screw this up. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols Ya, aquí protecting Citadel dice space than any lo other. que es. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part.
Spectres operate above the law. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're a war hero, right? Held off an entire enemy fleet during the Blitz single-handed? That's the kind of talent the Spectres are looking for. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the Chicos, un colony. segundo, voy a At buscar night, agua I used to climb this y big vengo. hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Vale, volví. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. Vale, aquí dicen una raza extinta, más de 50.000 años, los proteanos. Los proteanos
hicieron balizas, que eso es lo que le estaba diciendo, que eran reliquias, que cuando descubren esa reliquia, la civilización avanza mucho en términos de tecnología, que eran muy avanzadas los proteanos. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Según la Prothean historia, technology. ellos hicieron relay de masa, The pero last time humanity made a discovery equivocado. like this, Más it jumped our adelante lo technology dicen. forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. Es We mucho, need to bring mucho the más beacon back to adelante. the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. You held off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. Aquí lo que están You will be contando in charge of the ground team. es Secure the beacon and get que it onto the ship ASAP. al Shepard lo Nihilus will están accompany you to observe the poniendo mission. a prueba para ser el primer espectro de la humanidad. Por eso esta misión es como una tapadera para ir a Eden Prime. Es una de las colonias del ser humano que es pacífica, entre comillas, porque en los 3 juegos vas a Eden Prime y hay una frase del Shepard que lo van a ver más adelante. Entonces Nihilus está en la nave para evaluar si está apto para ser espectro Shepard. Esa es la misión principal para ir a Eden Prime. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this A beacon todo so esto important? en All Eden advanced Prime galactic encontraron esa civilization baliza. is based on Por eso Prothean también es technology, importante even yours. If ir we hadn't a discovered those Prothean ruins buried on Eden Mars, Prime. we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands.
Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. Bueno, el sistema Terminus es como su otra parte que no está controlada con la Ciudadela. En el 2 te explican mucho mejor que lo que es Terminus. Terminus es como en el juego, entre comillas, parte en la galaxia, la Vía Láctea, que esto está sucediendo en la Vía Láctea. Entonces, como la parten mitad mitad, Terminus está en una parte que no está controlada en la Ciudadela. Entonces es como no como el bien y el mal, es como dos territorios, por decirlo así. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker. Vale. Fast and quiet. This Esa mission nave just got a lot more complicated. Es A small el strike team can move quickly without drawing attention. It's our Es best un chance to Reaper. secure the beacon. que le dicen Grab your gear and soberano, meet us in the entre cargo comillas. Eso es lo que termina Tell Alengo and el Jenkins to suit up, Commander. ser He's going vivo, intervalo de 50.000 años. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary Bueno, objective. The beacon's your top priority. Approaching ¿Por drop qué point Shepard 1. es diferente a los demás? Nihilus, you Por coming with us? por I el move faster on my número que own. tiene, el número y la letra, que es Nihilus will N7. scout out ahead. Es como una He'll feed you especialidad, status es reports como throughout the si mission. para Otherwise, I Estados want radio Unidos, por silence. decirlo así, entra en una especialidad de la milicia, que sería como como los Rangers, por decirlo así. Los otros son soldados normales. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. We are approaching drop point 2. Ship perimeter secure, Commander. Vale. Dejémosla aquí.
mañana un ratito más sigo transmitiendo. Lo que pasa es que no he comido y tengo que comer algo. Si gustan, después de comer, transmito de nuevo la segunda parte. Pero básicamente esta es la primera misión que te dan. Así que denle like, suscríbanse y que tengan una buena tarde, buenos días o buena noche, donde estén. Así que, chau.